So Goa today is known as a murder capital. Goa has become the rape capital. Goa has become the drug capital of the country. So what are we showcasing? आणि आमचे गोंयकारपण आमचे दायज पाड घालपाक हो सरकारचो मुखार सरला त्याच्या विरुद्ध आम्ही आज एक मेमोरेंडम ऑनरेबल गव्हर्नराक दिला. जशें एलोपीन तुमकां ब्रीफ केलें आनी स्टॅटिस्टिक्स दिला डिटेल ते स्टॅटिस्टिक्स आयकून गव्हर्नराक शॉक जालो अशें आमकां दिसलें. गव्हर्नरान ताका रिपीट करपाक लागले ती फिगर्स आनी फिगर्स कशी मेळ्ळी म्हणजे ह्या हेजेर म्हाका दिसता आमच्या गव्हर्नराक सुद्दां इतलें खबर नाशिल्लें. खास येवपाचें कारण म्हणजे दोन फाटोफाट जे मर्डर जाल्यात पळय परवरी तुमी पळयलो आसतलो. परवरीचो जो मर्डर जाला आनंद पाटील कसलो भयानक आशिल्लो. उमाकांत खोत जो आमच्या एलोपीन सांगला आपल्या हिल कटिंगाच्या इश्यूचेर ते कसो मर्डर जालो हे सगळें पळयलें जाल्यार आयज गोंयकाराक आपल्या गोंयांत असुरक्षीत दिसता. बापायक आनी आवयक भुरग्यांक स्कुलांक धाडपाक सुद्दां भंय दिसता. घरांतल्या लोकांक भायर सरपाक भंय दिसता. ट्युरिस्टांक गोंयांत येवपाक भंय दिसपाक लागतलो काय कितें असो एक दुबाव येता. कारण तेजेर आमची इकॉनॉमी जी डिपेंड आसा ट्युरिजमाचेर ती कॉलेप्स जातली काय आमकां एक वेगळो भंय पडटा. आनी त्या खातीर आयज आमी सगळे राज्यपालाक मेळ्ळे आनी राज्यपालाक आमी दाखोवन दिलें कशी लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जायत आसा. आनी कॉलेप्स जाता आसतना आमचे मुख्यमंत्री जाचें लक्ष सगळें करप्शनाचेर आनी गोवा सेल करपाचेर गेल्लें आसा. होम मिनिस्ट्रींक ताचेर लक्ष ना आनी त्या खातीर गव्हर्नरान इंटरवेन जावन होम मिनिस्ट्रीचेर कंट्रोल घेवपाची गरज आसा. चीफ सेक्रेटरी DGP हांकां जबाबदार धरपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमची ही जी वेवस्था आसा ती वेवस्था कॉलेप्स जाल्ली आसा. तेजी सादी उदाहरण म्हणजे गोंयांत ड्रग्स हे गोंयचे पुलिसांक मेळना. तेलंगणाचे पुलीस जावं डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स DRI जाका म्हणटात तांकां गोंयांत येयले जाल्यार ड्रग्स मेळटा पूण गोंयच्या पुलिसांक ड्रग्स मेळना. ही एक चिंताजनक. गोंयांत इल्लिगल लिकर मॅन्युफॅक्चर जाता ती मॅन्युफॅक्चर करून ट्रान्सपोर्ट करून गोंयच्या भायर वयता ती मध्य प्रदेशाच्या पुलिसांक सांपडटा, गुजरातच्या पुलिसांक सांपडटा, महाराष्ट्राच्या पुलिसांक सांपडटा. पूण गोंयचे मॅन्युफॅक्चर म्हणजे लॉस ऑफ रेव्हेन्यू ऑल्सो. म्हणजे गोंयांत खंय तरी इल्लिगल लिकर मॅन्युफॅक्चर जाता आनी चोर मार्गांनी ती भायर वयता ती गोंयच्या पुलिसांक मेळना, गोंयच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाक मेळना पूण ही भायल्या पुलिसांक मेळटा. तशेंच किडनॅपिंग केसीस ऑलरेडी हाचेर जाल्ली आसात. डॅकॉयटीज लोकांक घरा वचून बांदून धरून तो इशू चालू आसा. आनी ह्या भायर ड्रग्स हो स्कुलांनी पावला. आतां पुलीस आनी चोर एक जावन पुलीस आनी दरोडेखोर एक जावन जेन्ना दरोडे घालपाक जावं हे वायट प्रकार करपाक हे जाता हेका प्रोटेक्शन कोण दितलो. जंय सिद्दीकी सुलेमान ताका लँड ग्रॅबिंग अरेस्ट जाता आनी ताका सोडपाक पुलीस जे पयर चोर सापडल्या चोरांक खंय चोरी करपाची हे पुलीस जर सांगतात जाल्यार हातूंतल्यान हें सगळें चल्लां की एकदम भयानक चल्लेलें आसा. आनी गोंय सांबाळपाची एक वेगळी डिमांड आमी केल्लो आसा गव्हर्नराक. आनीक जशें आमच्या एलोपी बबिरी बाबान सांगलां की गोंयचो जो कन्विक्शन रेट आसा कन्विक्शन रेट सामको लोवस्ट आसा इन इंडिया. आनी ही काँग्रेस पक्षाची फिगर्स न्ही, ही फिगर्स निती आयोगान रिलीज केल्ली फिगर्स आसा. आनी त्या हेजेर आमी गव्हर्नराचें आयज लक्ष केंद्रीत केल्लें. आमचे महाराष्ट्रात होम मिनिस्ट्री सांबाळयले आयज खास करून आमचे जे इंचार्ज ठाकरे साहेब आसा तेणें थंय सांगलें की आमी महाराष्ट्रा येदो व्हडली सुद्दां राज्य जावन थंय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इतलो नाशिल्लो पूण हांगा इतलो वायट जाल्ली आसा तेजेर आमी राज्यपाला कडेन सामकें म्हटलेलें आसा की हें सगळें करात. मंगळसूत्र लोकांच्या गळ्यांतले सुशेग ना आनीक मर्डर प्रत्येक क्षणाक जाता. ह्या हेजेर आमी डिमांड केला राज्यपाला कडेन स्ट्रॉंगली इमिजिएटली हांगा एक्शन कर आनी गोंयच्या लोकांक एक कॉन्फिडन्स दी की लॉ एंड ऑर्डर आनी विबाडपाक ना. गोवा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी, अपोजिशन लीडर यूरी अलीमाव जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कादरोत जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ शेख जी और सभी हमारे साथियों के साथ आज गवर्नर की हमने मुलाकात की है. जो भी पूरे गोवा में आज जनता को प्रॉब्लम जा रही है उसके पीछे अगर कोई है ये सरकार है, होम डिपार्टमेंट है और पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर गोवा की ख़त्म हो चुकी है. जिस तरीके से यूरी जी ने गवर्नर को बताया कि बाकी स्टेट से गोवा स्टेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे घटनाएं हुई.